ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट हो आमचो मेलरॉय सेक्रेटरी आनी लिओ बरेटो आमचो ट्रेजरर। आतां आमी हिंगा आयज बिचोली ह्या गांवां एक आमचो मेडिकल कॅम्प करून येयले। आमी 2023 आसून एशको इनिशिएटीव घेयत आहाय आनी 2023 आमी जेन्ना आमचें एसोसिएशन फॉर्म जाल्लें तेन्नासून आमी फर्स्ट इनिशिएटीव घेयलो तो आमचो आमी जे चिकन शॉपकीपर्स आसतात तेंचो आमी डोर टू डोर वचून ऑल गोवा चिकन वेस्ट कलेक्ट करता आनी तो वेस्ट आमी व्हरून पिसुले सायंटिफिकली ट्रीट करता। सो अशें करून हो आमी एक आमची एक सिस्टम इन प्लेस केलो आहा ऑल गोवा कचरो काडपाची। सो एज बेनिफीट किंवा आमचे पर्यावरणाकूय बी लागता लोकांकूय लागता आनी आमी बी एज आमचो कर्तव्य हें करपाक जाय कित्याक आमी ते लोकांक ती एक चार्ज कोताय तो चार्ज कोताय बी आमी तो हिंगा थिंगा खंय उडोवपाक दिनाय। सो आमचे एज अ कमिटी आमी हेतून भितर आमची भरपूर केअर घेता की असली कितलें उडशीकपण करपाक दिवपाक ना म्हण। सो हें आमचें आतां सक्सेसफूल जाल्ल्यान आमी आतां एक सेकेंड इनिशिएटीव स्टार्ट केला आनी हो सेकेंड इनिशिएटीव म्हणल्यार कितें ही जी चिकन जे वर्कर्स आसताय ते वर्कर्सांक कितेंय कसली कितें दुयेंस बी आसपा नाका आनी त्या लोकांक पसरपा नाका ताका लागून आमी तेजेर तो कंट्रोल दवरपाक जाय म्हूण ही आमी एक कॅम्प घडोवन हाडलें। आनी हितून भितर गोवोरमेंटा कडेन हो पॅरामिटर्स चॅक करपाचो आहा सॅनिटरी कार्ड दिवपाचो पूण कांय कारणां लागून थिंगा शॉपकीपर किंवा आपणाक गेलो लेबराक टायम वेस्ट जाता म्हूण धाडना आनी जर तर खंय तर ते प्रायवेट करपाक गेले जाल्यार तांकां खर्च लागता आनी तो नेक्स्ट डे खंय तर तो लेबर सोडून गेलो जाल्यार तेंगेले ते पयशे वेस्ट जाता। ताका लागून जायते कडेन हें आमी जेन्ना सर्वे करून चोयलें शॉप टू शॉप भोंवून आख्खे ऑल ओवर गोवा चोवपाक गेल्यार कोणा कडेन ती नाय देखून आमी एक कमिटीन डिसिजन घेयलें की आमी ही सगळ्यांक हो फॅसिलिटी दिवपाक। सो आमी हो आतां ही फॅसिलिटी दिवपाक सगळ्यांक आतां कितें जाता लिगल आहा ते गव्हर्मेंट एक्सेप्ट करून घेता आनी तेंची ट्रिटमेंट किंवा तांकां कार्ड मेळपाक शकता पूण इल्लिगल आहा ताका कोणूय एक एक्शन घेयना ना म्हूण तेंची कोणूय ट्रेड डिसकंटिन्यू करना आनी ते कारणाक लागून तांकां जर तेंची लिवरां कितें तरी एक दुयेंस उरपाक शकता आहलें बी ते गांवां लोकांक ते जे आतां एक तालुका खंयच्यान आहा जाल्यार ते गांवांनी ते लोकांक लागूंक शकता। ताका लागून हो केअर घेवपाक आमी कॅम्प लिगल ऑर इलिगल अनऑथरायज्ड ऑथरायज्ड हे सगळ्यांक घेवन आमी हे कॅम्प हिंगा आमी स्टार्ट केला आनी ते प्रमाणे एवरी डोर स्टेप चिकनाच्या शॉपाचेर वचून 2 दीस पयलीं आमी एक कीट दिताय ते किटाचेर ते येवन आयज मेडिकल येवन ते हिंगा ट्रिटमेंट करून वयताय। आतां कोणाक कितें डिसीज जर मेळत जाल्यार मागीर ताका फुडें ट्रिटमेंट कसो कितें हय तेंच आमी मागीर करता तेंची ती जी आमची हार्ड कॉपी येता तेन्ना ती आमच्या एसोसिएशनाक येता ती आमी सगळी एग्जामीन करताय आनी ते प्रमाणे मागीर आतां आमची हितून भितर कितें आहा गोवोरमेंटाची हिंगा आमकां डेंटिस्ट आहा किंवा आमकां आय डॉक्टर आहा आनी आमी एक लेटर बी हांकां आमची हिंगा लोकल बिचोली प्रायमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांगली तांकां बी लेटर दिल्या। आतां आमकां कितें तरी कोणाकूय कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी मागीर तांकां कॉन्टेक्ट संपर्क रावता आनी तांकां मागीर ते रिफर करता। तुम्ही पळयतात GNH। दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।